গুড মর্নিং অ্যান্ড ওয়েলকাম ব্যাক টু ম্যানাদার নিউ ব্লগ। তো আজ আমরা সকাল সকাল সবাই মিলে রেডি হয়ে বেরিয়ে পড়ছি হচ্ছে রামোজি ফিল্ম সিটি দেখতে যাব বলে। আর তোমরা তো অনেকেই জানোই যে রামোজি ফিল্ম সিটি ঘুরতে গেলে কিন্তু সারা দিন সময় চলে যায়, তো ওর জন্যই সকাল সকাল বেরোনো। তো চলো রামোজি ফিল্ম সিটিতে গিয়ে তোমাদের সাথে দেখা করছি। তো এই যে দেখতে দেখতে 1 ঘন্টা পর আমরা এসে পৌঁছালাম রামোজি ফিল্ম সিটিতে। আর এটা যেহেতু শহরের একদম বাইরে বানানো, ওর জন্য কিন্তু এটাতে আসতে অনেকটাই সময় লেগে যায়। কেন, কি বলছো? কিছুই নেই, কি আছে? এখনো দেখিসনি তুই কিছু? চল। তো ফাইনালি আমরা এসে পৌঁছেছি হচ্ছে রামোজি ফিল্ম সিটিতে। আর এখন এই যে সোজাসুজি যে রাস্তাটা আমি তোমাদের দেখাচ্ছি, ওটা থেকে কিন্তু এন্ট্রি নেওয়া যায়। তো এই দিক থেকেও এন্ট্রি নেওয়া যায়, কিন্তু বেসিক্যালি এদিক থেকে সবাই এক্সিট নেয়, মানে আমরা যেদিক থেকে এলাম, আর ওই দিকটা থেকে এন্ট্রি নেয়। আর আজকের ওয়েদারটা কিন্তু খুবই ভালো, মানে রোদ লাগছে যদিও, কিন্তু অসম্ভব হাওয়াও দিচ্ছে তার সাথে সাথে। আর মাঝে মাঝে না পুরো মেঘলা আকাশ হয়ে যাচ্ছে, তো বেশ ভালো লাগছে। তো এই যে বকবক করতে করতে চলে এসেছি রামোজির টিকিট কাউন্টার যেখানে, সেখানে। তো এখন এই দিকটা দিয়ে যেতে হবে, আর টিকিট যেখানে কাটছে সেটা হচ্ছে এই দিকটায়। তো এখান থেকে টিকিটটা কেটে কিন্তু ঘুরে 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 ভেতরের দিকে এন্ট্রি নিতে হয়। তো আমরা যেহেতু হেলে দুলে আসছিলাম, সেই করতে করতে টুবাই দাদার অলরেডি এতগুলো মানুষের টিকিট কাটা হয়ে গেছে। আর এখন এই দিকটা থেকে আমরা এন্ট্রি নেব। তো এই টিকিটগুলোকে দেখে দেখে এক এক করে যাব। আর আজকে যেটা প্রবলেম হয়েছে সেটা হচ্ছে আমাদের সাথে সাথেই না এক দল স্টুডেন্টরাও এসছে। তো আমাদের টার্গেট ছিল যে ওই স্টুডেন্টগুলোর আগে যাতে আমরা ঢুকতে পারি, কারণ ওদেরকে এক এক পর এক নিয়ে যেতে, যেহেতু ওরা দল বেঁধে এসছে তাই অনেকটাই সময় লাগবে। আর ওই দেখো দূরে রয়েছে দাঁড়িয়ে আমাদের বাস, কারণ এখান থেকে এন্ট্রি নেওয়ার পর বাসে করে আমাদের নিয়ে যাবে হচ্ছে একদম মেন জায়গা যেখান থেকে রামোজি ফিল্ম সিটি বা পুরো ফিল্ম সিটি শুরু হয়েছে সেখানে। তো এটা অ্যাকচুয়ালি এখানে টিকিট কাউন্টার যেটা বানিয়েছে ওটা অনেকটা আউটস্কার্টে বানানো, তো ভেতরে যেতে অনেকটাই সময় লাগবে। তো চলো এই যে বসে পড়েছে, এবার যাওয়া যাক। তো এই যে আমরা ফাইনালি এন্ট্রি নিয়ে নিয়েছি একদম রামোজি ফিল্ম সিটির কোর জায়গায়, মানে মেন জায়গাটায়। এতক্ষণ ধরে তো দেখলে টিকিট কাউন্টার এই ওই হেনা তেনা। তো এখন এই যে দেখতেই পাচ্ছ চারিদিকটা কতটা সুন্দর করে সাজিয়ে গুছিয়ে রাখা আছে। আমার তো দেখে মনে হচ্ছে আমাকে কেউ একটু শিফনের শাড়ি দিত, আমি একটু সাজতাম, একটু আঁচল ওড়াতাম, একটু চুল ওড়াতাম, একটু সাইড দিয়ে গান টান বাজতো, আর আমার একটু 2-4টে কেউ ভিডিও বানিয়ে দিত। তো যাই হোক, আমি একটু বেশি ভেবে নিয়েছি। এই যে প্যালেসের মতো জায়গাটা দেখছো, এটা কিন্তু যোধা আকবর যে মুভিটা ছিল সেই মুভির শুটিং হয়েছে। আর বকতে বকতে আমরা একদম চলে এসেছি ড্রপ পয়েন্টেও। তো চলো নামি আর কোথায় যাই তারপর দেখি। কেমন লাগছে পিসি? পুরনো স্মৃতি মনে পড়ছে কিছু? এখানে তো আমরা আগে দেখ কিরকম ন্যাকামো মারে তোর মা আমার ক্যামেরার সামনে, খুবই কথাগুলো পুরো চেঞ্জ করে পুরো কবিতার মতো করে বলে দেয়, আর ভাবে কি খুব ভালো লাগে। পরের বাসটাই যাবো, দেখতে পাবো না। এইটাই যাবো না আমরা, যাবো না। अब नेक्स्ट लोकेशन में जाओगे तो मिलेगा आपको, बस से जाओगे तो भागवतम पे। नहीं हम लोग এখন আমাদের খাবার কি খাবো সেটার চিন্তা ওইখানে হচ্ছে। খাবারের জায়গা তো, হ্যাঁ ওদিকেও একটু রয়েছে। এইখানে বন্ধ হয়ে গেছে খাবার, মানে টিফিন খাবার। ও ওই দেখ ওই ক্যাফেটাতে চ, ওইদিকে দেখা যাচ্ছে। এইগুলো আমরা ছিল বল, ওই যে দাতলা হইলো। হ্যাঁ এইগুলো সব ছিল। হ্যাঁ এগুলো তো অনেক আগেটা মা সে আমাকে নিয়ে এসেছিল ফার্স্ট টাইমে। ওকে আনেনি, মানে হায়দ্রাবাদে এনেছিল, তো তখন থেকে সেগুলো ছিল। আগে দেখতে আমার মাথা ঘুরে এগুলো চাপলে, আমি এগুলো তো চাপি না। না, আমরা এখানে যাবো না, তার কারণ হচ্ছে আমাদের জানলা পাবো। তো চলো প্রথমে খাওয়া দাওয়া করি, কিছু পেট পুজো, তারপরে যাচ্ছি কোথায় দেখি, দেখা যাক। খাবি দেখ না, আমি তো তাহলে 4টে চিকেন পাক, তুই আমি নিয়ে 4টে চিকেন পাক। ভাই দাদা ও তো খাবে, তুই খাবি না? 5টা চিকেন পাক। भैया पाप आज ही का है ना, श्योर ना। फिल्म सिटी कॉम्प्लेक्स रामोजी फिल्म सिटी में आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हैं। मेरा नाम रजत है, मेरा आपका टूर गाइड। सो लोग राइट साइड पे देखिए, सेक्टर में इस प्लेस को यूरेका। রামোজি ফিল্ম সিটিটা পুরোটা ঘুরতে গেলে যেহেতু অনেকটা বড় জায়গা জুড়ে রয়েছে, সেই জন্য কিন্তু ওরা বাসে বাসে করে ভেতরের দিকটায় ঘোরায়। কারণ একটা জায়গা থেকে আর একটা জায়গার দূরত্ব প্রায় 2 কিলোমিটার 3 কিলোমিটার, কোনো কোনো ক্ষেত্রে আবার সেটা 3-4 কিলোমিটারেরও বেশি। তো অতটা দূরে তো হাঁটা যায় না, তো সেই জন্য কিন্তু এরকম ছোটো ছোটো বাসের ব্যবস্থা রয়েছে। আর এই যে বাসের মধ্যে যে দেখলে আমাদের ট্যুর গাইড, এ আজকে কিন্তু আমাদেরকে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে কিছুটা দেখাবে যে কোন জায়গায় কিসের কিসের শুটিং হয়েছে, কোন কোন মুভির শুটিং হয়েছে। আর হ্যাঁ, তোমরাও আমাদের সাথে দেখতে থাকো, শুনতে থাকো, তাহলে তোমরাও রিলেট করতে পারবে যে কোন কোন জায়গায় কোন কোন মুভির শুটিং হয়েছে। दिखता है अंदर एंटर करने के बाद मैसूर वृंदावन गार्डन। दिल्ली एंड मैसूर 2 मेजर सिटीज आर लोकेटेड इन वन लोकेशन ओनली। इसको प्री वेडिंग शूट्स, मैरिजेस और एनिवर्सरीज के लिए इस्तेमाल होता है। सब लोगों ने जोधा पर मूवी देखा है, सूर्यवंशी मूवी देखा है, वो सीन इस गार्डन में शॉट हुआ था। ये गार्डन के खासियत है, यहाँ पे जिसकी भी शादी होती है इसकी कभी डाइवर्स नहीं होती, इसलिए इसको फिल्म सिटी का दिल्ली मुगल गार्डन कहा जाता है। फिर से लेफ्ट साइड पे देखिए,
ब्लैक कलर स्टेज गार्डन का नाम है लाइमलाइट गार्डन, फेमस फॉर कॉर्पोरेट इवेंट अवार्ड सेरेमनीज के लिए यूज होता है। रणवीर कपूर का रॉक स्टार मूवी ओ नादान परिंदे सॉन्ग यहाँ पे शॉट हुआ था। ये गार्डन की कैपेसिटी है 2000 पीपल कैन इजीली सिट इन दैट गार्डन। 2000 लोग आराम से इजीली बैठ सकते हैं इस गार्डन के अंदर। फिर लेफ्ट हैंड साइड पे देखते रहना, आगे की तरफ आएगा ऊपर राजस्थानी पिंक पैटर्न आर्किटेक्चर हवा महल। फिर अब आया मूवी रानी मुखर्जी का गाना यहाँ पे शॉट हुआ था, ड्रीमम विपकम क्रिटिकल कंडीशनम, सुना है? वो सॉन्ग यहाँ पे शॉट हुआ था। वो सबसे ऊंचा पॉइंट है, वहाँ से पूरा व्यू देख सकते हैं। फिर लेफ्ट हैंड साइड पे देखिए पाम स्टडीज को यूनिवर्सिटी और स्कूल एंट्रेंस के लिए यूज होता है फिल्मों के अंदर। फिर से लेफ्ट हैंड साइड पे देखिए कि राउंड शेप में जो गार्डन दिख रहा है, गार्डन का नाम है चरिश्मा गार्डन। ये गार्डन का खासियत है हीरोइनी जो कलर का साड़ी पहनेगी, साड़ी के अकॉर्डिंग के लिए मैचिंग के हिसाब से फ्लावर्स को ग्रो करते हैं। अगर हीरोइनी का साड़ी का कलर है ब्लू है तो पूरे गार्डन में ब्लू कलर के फ्लावर्स उगाए जाएंगे। रेड रहे तो रेड, व्हाइट रहे तो व्हाइट, ब्लैक रहे तो ब्लैक, पर्पल रहे तो पर्पल। दैट इज स्पेशलिटी ऑफ द चरिश्मा गार्डन। तो सब लोगों ने RRR मूवी देखा है, RRR। बस के पीछे की तरफ मुड़ के देखिए, एवरीवन टर्न बैक, बस के पीछे की तरफ देखो क्लास में से। कोई बता सकता है कौन सा सीन है? हाँ, सर ने बोला राइट, फॉर एन हीरोइन टायर वाला पंक्चर सीन, ये सीन यहाँ पे शॉट हुआ था। लेफ्ट साइड पे देखिए इक्विपमेंट डिपार्टमेंट, ये फिल्म सिटी का लार्जेस्ट इक्विपमेंट डिपार्टमेंट है। यहाँ पे जितने भी शूटिंग्स होते हैं पूरा शूटिंग का सामान यहाँ से सप्लाई होता है। कैमरा, जनरेटर, लाइट्स, माइक, ये सब यहाँ से सप्लाई होता है। राइट साइड पे देखिए जग फाउंटेन बगैर रोमन आर्किटेक्चर से बना हुआ है। क्रिस 3 मूवी में देख सकते हैं, गॉड अल्लाह है भगवान सबने बनाई, ये इंसान ब्लास्टिंग सीन, बम ब्लास्ट, वो सब यहाँ पे शॉट होते हैं। राइट साइड पे देखिए दिस इज कॉल्ड एमपी बिल्डिंग, मल्टी पर्पस बिल्डिंग। मोस्ट हॉरर मूवी चंद्रमुखी वेंकटापुरम पैलेस, लका 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 बिल्डिंग यही है। शाहरुख खान दीपिका गोद में लेके यहीं चढ़ा था, चेन्नई नहीं गया था। अब सीरियल का देखने की बारी है, सीरियल को भी दिखाऊंगा मैं आपको 2 मिनट में। लेफ्ट साइड पे देखिए व्हाइट पेंट डालने से गुरुद्वारा बन जाएगा, गोल्डन पेंट डालने से गोल्डन अमृतसर टेम्पल बन जाएगा। रब ने बना दी जोड़ी, होले होले हो जाएगा प्यार, बहुत शॉट है। शॉट किए गए थे सरदार गब्बर सिंह, भीमला नायक, RRR मूवी, मटका मूवी, भगवंत केसरी, गंगूबाई काठियावाड़ी, चावा मूवी, लकी भास्कर। या लकी भास्कर मनी लॉन्ड्रिंग वाला सीन होता है, मार्केट या नॉर्थ में शॉट होता है। राइट साइड पे देखिए गंगूबाई काठियावाड़ी, कामाटीपुरा हवेली। लेफ्ट साइड पे देखिए बुलंदर फतेहपुर सिकरी दरवाजा, इतना बुलंद है कि 4 लोग धक्का मारे तो नीचे गिर जाएगा। सो लकी भास्कर का स्कूटर तोड़ने का मनी लॉन्ड्रिंग सीन यहाँ पे शॉट हुआ था। फिर से लेफ्ट हैंड साइड पे देखिए सिंबल ऑफ लव, व्हाइट पेन डालने से ताजमहल बन जाएगा, ग्रीन पेन डालने से मस्जिद बन जाएगा। फिर लेफ्ट हैंड साइड पे देखिए सामने की तरफ गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई, मुंबई टू आगरा वॉकेबल डिस्टेंस पॉसिबल ओनली इन रामोजी फिल्म सिटी ओनली। किधर है? सामने की तरफ स्ट्रेट। ओके, এরকম গেটওয়ে চারমিনার পুলিশ স্টেশন দেখ, আগুন লাগছে। এটাই বললো না ইয়ে হয়ে যাবে, যা চেঞ্জ করবে। ये जो सब देख रहे हैं लेफ्ट और राइट साइड पे, ये पूरे शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है। तो ये फिल्मों में जो शॉपिंग कॉम्प्लेक्स देखते हैं वो सब यहाँ पे सीन शॉट होता है। राइट साइड पे देखिए सीधा ऊपर जो व्हाइट कलर का गेट दिख रहा है, सीधा ऊपर देखिए सीढ़ियाँ जा रहे हैं। झाड़ के पीछे की तरफ देखिए सामने स्ट्रेट दिख गया सीन है, शाहरुख खान दीपिका गोद में लेके यहीं चढ़ा था 7 सीढ़ियाँ। 300 सीढ़ियाँ यही है, पिक्चर में जैसे दिखता है पर्दे पे वैसा नहीं होता, सब आंखों का धोखा होता है। गिन के चढ़े तो 10-20 सीढ़ी नहीं, 60 साल की उम्र में क्या लेके चढ़ पाएगा। फिर से लेफ्ट हैंड साइड पे देखिए साउथ इंडियन टिपिकल विलेज हाउस, साउथ इंडियन टिपिकल विलेज हाउस कहा जाता है। इस लोकेशन को रिसेंटली मूवी देख सकते हैं पुष्पा 2, पुष्पा 1 बाहुबली में देख सकते हैं, बाहुबली पार्ट 1, 2 चेन्नई एक्सप्रेस मीनम्मा विलेज। ये अपने घर के जैसा पक्का घर नहीं होता, जरा धक्का मारे पूरा घर नीचे गिर जाता है। पीओपी से बनाया जाता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। তো দূরে যে জায়গাটা আমি আঙ্গুল দিয়ে দেখাচ্ছি ওই জায়গায় কিন্তু বাহুবলী পার্ট 1টার যেটা লাস্ট সিন একদম, যে কাটাপ্পা বাহুবলীকে মেরে ফেলেছে, সেই সিনটার কিন্তু শুটিং এখানেই হয়েছে। আর এখন আমরা সামনের দিকে আরও এগিয়ে যাব, যেখানে বাহুবলীর পুরো সেটটা এখনও রয়েছে। তো চলো সেগুলো যাই ধীরে ধীরে, আর তোমাদেরকে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখাই সবটা। नहीं चलता है। पुष्पा मूवी देखा है राइट, सभी लोगों ने पुष्पा मूवी देखा है। नया साहब मैंने नया बिजनेस शुरू करा, मुंह मीठा कीजिए, याद है? लाल चंदन का स्मगलिंग होता है दूध के टाके में,
लेफ्ट साइड पे देखिए सामने जो गार्ड खड़ा हुआ चेक पोस्ट, यही है जो फॉरेस्ट चेक पोस्ट पुष्पा मूवी में आप लोग देख सकते हैं। ये वाला ओ फॉरेस्ट पुष्पा। राइट साइड पे देखिए ग्रीन कलर ग्लास बिल्डिंग, ये है बार एंड पब लोकेशन। घर में झगड़ा हुआ, बीवी से झगड़ा हुआ, गर्लफ्रेंड से ब्रेकअप हुआ, हीरो दारू पीने यहाँ पे आ जाता है। दारू पीने के बाद आदमी कुछ भी कर सकते हैं, इसलिए बाजू में लग के सेंट्रल जेल है। सो जेलर जवान कैदी नंबर 150, सीआईडी मूसा, RRR, पुष्पा 1, पुष्पा 2, ये पूरे फिल्मों को यहाँ पे शॉट किए गए। चलो सेंट्रल जेल तो आ गए, हमारे कैदियों से मिल लो अंदर सेंट्रल जेल में। लो हमारे कैदियों से भी मिल लो, हाय बोलो, हेलो बोलो। তো চলো এখন আমরা চলে এসেছি ভগবতম সেট, যার মধ্যে কিন্তু পুরোনো দিনের রামায়ণ আর মহাভারতের শুটিং করা হয়েছিল। তো এই ব্লগটা যেহেতু অনেকটাই বড় হয়ে গেল, তাই এই ব্লগটাকে আর বড় করছি না। আবারও তোমাদের সাথে দেখা হচ্ছে একটা নতুন ব্লগে। বাই বাই।